Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! De 27 de julho a 3 de agosto de 2025, a Igreja Mer Missão Evangélica da Reconciliação em Angola organiza a sua 27ª Conferência Internacional em sua sede no bairro Rocha Pinto, situada na Rua da Praça do Campo, entrada antiga da Macon. A abertura terá lugar no domingo 27 de julho de 2025 às 14h30. Com o tema Chegou o seu tempo de brilhar. Vem e confira ao vivo a presença dos ungidos disponíveis para a sua bênção. Pastor Ailton de Souza, que vem do Brasil. Pastor Jonathan Bastos, do Brasil. Apóstolo Diba André, que vem da Austrália. Apóstolo Gabi Sitenda, da República Democrática do Congo. Apóstolo Wazimbuka, da Inglaterra. Apóstolo Jimmy Reimer, de Portugal. Apóstolo Nais Moalizo, dos Estados Unidos da América. Profeta Shidi Ebenado, da Nigéria. Apóstolo Victor Tambo, da Alemanha. Pastor Altemar Dias, do Brasil. Profeta Josué Mauete, de Angola. Pastor Carlos Bastos, do Brasil. Dr. Jorge Batista, de Angola. Pastor Nzuzi Cailo, da Austrália. E finalmente o Reverendo Apóstolo Mauete Viticilo, hoste da conferência. Venha receber a sua sabedoria e a sua bênção, porque Jesus Cristo estará em ação. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! Ce livre nous présente Jésus et Dieu. Este livro nos apresenta Jesus, Deus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Choses ont été créées, choses a été faites. Dans d'autres versions, on dit créées, et toutes choses ont été faites par elle, et ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et verset 4, en elle était la vie. C'était la parole, c'était Dieu, c'était Christ lui-même. Alléluia. Qui a créé toutes choses visibles et invisibles, trône et dignité. Alléluia. Yes, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alors, la lumière, lui, dont les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Yes, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on parle de qui ici? On parle de Jésus. Bem amado, aqui se fala de Jesus. Et on parle de Jésus qui est la lumière. Fala de Jesus que é a luz. On ne parle pas de Jésus qui est la lampe. Não se fala de Jesus que é a lâmpada. Alléluia. Mais Jésus, lumière. Jesus é a luz. Alléluia. La lumière est différente de la lampe. É a luz diferente com a lâmpada. Alléluia. La lampe a transporté la lumière, mais il n'est pas la lumière. E a luz pode transportar, a lâmpada pode transportar a luz, mas não é a luz. Alléluia. Donc c'est comme Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas l'époux, mais c'est lui l'époux. Alléluia. É como João Batista, ele disse, não sou, mas é ele que é a luz. Alléluia. Mais on voit partout il y a que de lampes allumées. Em todo sítio nós estamos a ver as lâmpadas está acesa. Mais la lumière est différente. Mas a luz é diferente. Alléluia. Là où il y a les lampes, il y a la lumière, oui. E onde a lâmpada tem a luz, la sim. lumière qu'on parle ici est différente. Mas a luz que nós estamos a falar aqui é diferente. Et cette lumière était dans la personne de Jésus. E esta luz estava na pessoa de Jesus. Cette lumière était la vie. Esta luz era a vida. Était la vie véritable. Esta luz era a vida verdadeira. Pour éclairer le monde. É para iluminar o mundo. Alléluia. Qui est dans le chaos et qui est dans le ténèbre. E que o mundo estava nas trevas. Ténèbres. Le monde qui est mort.
E o mundo que estava Le morto. monde qu'on ne peut pas voir et vivre. Et Et le monde qui vit en disant, je ne peux pas vivre sans cette lumière. E a Alléluia. morte que não podíamos viver, mas a morte que diz que não posso viver sem esta luz. Alléluia. Oh, alléluia. Et cette lumière n'a pas été faite à part des humains. La Esta lumière, luz não foi feita pelos humanos. alléluia, mais cette lumière a été dégagée de lui-même parce que il a dit, laisse que la lumière soit. E esta luz veio nele mesmo, porque ele diz que a luz seja. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pas ça, Papa Jim. Não é assim o Papa Jim. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? O que Deus disse? Que la lumière Que a soit. luz Alléluia. seja, Alléluia. haja. Mais cette lumière était en Dieu lui-même. E esta luz estava em Deus. J'ai entendu des gens parler des Elohim. Já ouvi alguém falar dos Elohim. Quand le Papa Jim a dit qu'il y avait la guerre dans le ciel, ça m'a donné encore le temps de voir comment ça a été là au ciel. E quando o Papa Jim falou havia guerra no céu, isso me deu a se construir para ver como é que estava no céu. Alléluia. Je sais pas, ce ciel-là était comment? E esse céu no céu, como é que ele estava? Non, je sais pas comment ce ciel a été. Comment? Là, dans ce temps-là. No céu, não sei naquele tempo como é que o céu estava. Il y avait de Dieu partout. E havia Deus em todos os On cantos. parle de Satan. Se fala de Mais Satanás. Satan n'est pas un adversaire à Dieu. O Satanás Mais il não y é a adversário de d'autres Deus. dieux, il y a d'autres Elohim Mas há outro quelque part Elohim, qualquer qui sítio, ont influencé Satan, que le influencia diable, Satanás, o alléluia, diabo, pour s'élever contre le Père, para se contre levantar contra Dieu. o Pai, contra Deus. Alléluia. Dieu ne peut pas combattre Dieu ne peut pas combattre. Dieu ne peut pas me combattre. Dieu ne peut pas combattre les anges qu'il a créés. Deus não pode combater os anjos que ele criou. Ce sont des créatures. São as C'est lui qui l'a criaturas. fait. C'est lui qui a créé. Ele que o Il ne criou. peut pas combattre. Não pode combater. Dieu a su. Et Dieu a toutes les puissances. Mais il n'a pas combattu avec ses ennemis. E Deus tem todas as capacidades, tendo todo o poder, não combateu com os seus inimigos. De là, il a dit en lui-même. Bon, la Bible nous dit que Michael, l'ange qui se tient à la droite du Père, il a pris les archanges, ils ont combattu Satan, ils l'ont jeté dehors. E a Bíblia diz: o Micael que estava à direita do Pai pegou os arcanjos e combateram contra o Il y a Satanás e toujours meteram un fora. ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui aiment Dieu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor Ce sont campa ao redor daquele que guerriers. ama a Deus. Ce sont des guerriers. São Des guerreiros. anges qui gardent. Les anges qui protègent. Os Dans anjos des que situations protègent. comme celle-ci. Mais tu vois que tu es seul. Mais il y a des anges de Dieu qui t'entourent. Alléluia. Se alguma Bien-aimé dans le situação, Seigneur. você vai ver que está sozinho, É dans mas ce- tem os anjos que te Dans le rodeiam. ciel, dans le ciel-là. No Dieu céu, a vu, il y avait les chaos partout. Et Dieu a dit en lui-même, j'ai la lumière, j'ai la solution. Et Dieu a dit, laisse que la lumière soit. Et lorsque la lumière est sortie de Dieu, les ténèbres a fui. Amen. e Deus viu que não havia treva em todo o sítio e a luz estava com Deus. Deus disse que haja luz, e quando a luz apareceu e a treva desapareceu. Cette lumière, c'est Dieu lui-même. E esta luz é Deus. Quand il se tient, ses ennemis reculent. E quando Deus se aproxima, Oh, os inimigos recuam. cette lumière apporte la gloire. E a Que luz dá lorsque glória. cette gloire descend, les montagnes s'effondrent. Cette lumière, c'est Dieu lui-même. E Là où il y a- quando a luz, a glória desce e as montanhas. oh, là où il y a la mort, lorsque la lumière vient, E quando a luz vem, il y a la résurrection. há uma ressurreição. Alléluia. Parce que
À la croix. Porque na cruz, À la croix. na cruz, Jésus. Oh, Père, merci. Jésus était à la croix. Jesus estava na cruz. Personne ne peut et personne ne pouvait l'aider. Ninguém podia lhe ajudar. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en lui, il portait maintenant le fardeau du ténèbre. Porque nele levava o fardo das trevas. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il était là, et lorsqu'il a rendu l'âme, E quando rendeu a alma, il y a un mystère, há mistério. ténèbres, As trevas qui a rempli toute la terre. e Yes, bien aimé dans le Seigneur, bem amado ao Senhor, la lumière, c'est Dieu lui-même. a luz é Deus. Yes. Jean chapitre Jean chapitre 1er toujours, João 1, verset 10. versículo 10. Il y a quelque chose que... Ok. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'ont point connu. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o reconheceu. Amen. Veio para o que era seu e o seu não o receberam. Alléluia. Yes. Ici, il y a beaucoup de confusion, mais une chose est vraie que lorsque j'étais en train de méditer la parole, elle était dans le monde, dans cette chair. Aqui há muita confusão, mas quando estava a meditar a palavra de Deus, eu vi que ele estava no mundo, Et le quer dizer, na monde, carne. et le monde a été fait par elle. E o mundo foi feito nele. Et le monde ne l'a point connu. E o mundo não o conheceu. Il y a tant de vérité là. Há muita verdade lá. Mais faute de temps, Falta do tempo. verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. E 11 disse, veio para os que era seu e os seus não o receberam. Amen. Mais lorsque j'ai médité, il y a une de vérité qui est venue s'installer dans ma tête ou dans mon cœur. E Et je- quando eu estava a meditar, há algumas verdades que veio se instalar na minha cabeça. j'ai vu ce verset autrement. E eu vi esse versículo de uma outra forma. Parce que j'ai été enseigné par ce verset Que foi ensinado nesse versículo que le monde, que o mundo, il est venu chez les siens. veio aos seus. Alléluia. Et quand on parle de siens, on parle d'Israël. E quando se fala dos seus, quer dizer é Israel. Yes or no? Não é? Oh, vous êtes d'accord? C'est pas grave. Ce n'est pas- Yes Se não está de or, acordo, não é grave. yes or no? Sim Quand ou on não? parle du sien ici, on parle de juifs, non? Quando se fala que ele veio para os seus, quer dizer são judeus. Alléluia. Mais la pensée de la Bible, ou la Mas- pensée que le Seigneur m'a donnée, ce n'était pas les juifs. O pensamento que o Senhor me deu não é para os judeus. Alléluia. Oh, alléluia. On parle juste sur l'horloge du temps, non. Mais ici on parle, il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. E aqui se fala veio para os que era seu e os seus não o receberam. On parle aussi du monde qu'il a créé, mais le monde n'a pas pu la recevoir.
E se fala do mundo que ele criou e o mundo não lhe recebeu. Alléluia. Les siens c'est moi, les siens c'est toi, les siens c'est l'église. E os seus é tu e eu e a igreja. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsque Dieu a commencé à créer, Quando Deus começou a criar, alléluia, et il a créé tout. ele criou tudo. À la fin, No fim, il a créé l'homme, criou o homem, selon son ressemblance. segundo a sua ressemblância. Alléluia. Et l'homme, c'est pas la chair. E o homem não é a carne, L'homme est esprit. o homem é espírito. Il est venu chez toi. E veio a ti Tu ne le reconnais pas. e não lhe reconheceste. Alléluia. Comme la femme a reconnu. É como a mulher reconheceu Elle a touché. e ela tocou. Tout homme qui reconnaît Jésus, E todo aquele que reconhece Jesus il accepte. e Il accepta reçoit Jésus. de Il receber reçoit Jesus, la lumière. de Il receber reçoit la la luz, vie. de Et la receber vie la vida, véritable. Alléluia. vida verdadeira. Il est venu sur les siens. Et veio ce n'est pas para les os Juifs, seus. mais c'est toi, c'est moi, c'est l'église du temps. Alléluia. Não é os Oh, judeus, mas l'église, tu e eu. É a l'église igreja do d'aujourd'hui. A Ne igreja de donnez pas hoje. cette responsabilité aux Juifs. C'est toi qui es le sien, créé à l'image du Père. Não dá Pour les responsabilidade rassembler. aos judeus, Pour mas é a vivre igreja comme lui. que foi criada La na raison imagem pour do Senhor. laquelle il est venu afin que tu brilles. Ele veio para você brilhar. Alléluia. Il est venu. Ele veio, Tu es le sien. você Tu é es dele, comme lui. é como Et ele. nous sommes comme Dieu. Nós somos como Deus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Voir ou pas, je te dis la vérité. Vou te dizer a verdade. Jésus est venu. Ele Jesus é veio, venu. Jesus veio, Non pour les Juifs, não é para os judeus, mais pour l'humanité. mas tout para a entière. humanidade. Alléluia. Tout homme qui vit, Todo aquele que vive il y a la grâce. tem a graça. Et Jean dit dans le livre, dans le chapitre 3, verset 16, E il y a João diz l'amour no du Père qui est grand. 3, Il y a Deus, l'amour du Père qui est grand. amor do Pai que é grande Alléluia. En nous donnant, e a nos dar juifs, grecs, angolais, judeu, congolais, grego, angolano, américains, congolês, un don parfait, dom perfeito. un don qui est venu de lui-même. O dom que vem nele mesmo, Alléluia, ce don, esse dom c'est Jésus, é Jesus, le médiateur o mediador entre la terre et le ciel. entre a terra e o céu. Ce n'est pas un ange. Não é Les o anges anjo. sont au service pour te faire valoir, pour te donner votre position de prier. E os anjos estão aí para te C'est dar a Jésus. sua posição de orar. Jésus en moi, Jésus en toi, Jésus dans Jesus em l'église. mim, Jesus em ti, Espérance Jesus de na la igreja. gloire. É a esperança Alléluia. da glória. Jésus est présent ici. Jesus está Alléluia. presente aqui Alléluia. Pour te faire prier. para te fazer brilhar. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Deus nos abençoe. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! De 27 de julho a 3 de agosto de 2025, A Igreja Mer Missão Evangélica da Reconciliação em Angola organiza a sua 27ª Conferência Internacional em sua sede no bairro Rocha Pinto, situada na Rua da Praça do Campo, entrada antiga da Macon. A abertura terá lugar no domingo 27 de julho de 2025 às 14h30. Com o tema Chegou o seu tempo de brilhar. Vem e confira ao vivo a presença dos ungidos disponíveis para a sua bênção. Pastor Ailton de Souza, que vem do Brasil. Pastor Jonathan Bastos, do Brasil. Apóstolo Diba André, que vem da Austrália. Apóstolo Gabi Sitenda, da República Democrática do Congo. Apóstolo Wazimbuka, da Inglaterra. Apóstolo Jimmy Reimer, de Portugal. Apóstolo Nice Moalizo, dos Estados Unidos da América. Profeta Shidi Ebenado, da Nigéria. Apóstolo Victor Tambo, da Alemanha.
Espanha, Pastor Altemar Dias, do Brasil, Profeta Josué Mauete de Angola, Pastor Carlos Bastos, do Brasil, Dr. Jorge Batista de Angola, Pastor Nzuzi Cailo, da Austrália e, finalmente, o Reverendo Apóstolo Mauete Viticilo, hoste da conferência. venha receber a sua sabedoria e a sua bênção. Porque Jesus Cristo estará em ação. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo.